خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم، واش راكم؟ وصحة فطوركم وصحة رمضانكم. اهلا وسهلا في لايف دالجيري بارت. مرحبا بكم يا جماعة. جيسبر راكم فطرتوا مليح، جيسبر كليتوا مليح، جيسبر تصمتوا مليح، وجيسبر راكم مليح. ولازم تكونوا معنا اليوم bien concentrés parce qu'on va aborder un énorme dossier de l'actualité algérienne. Encore un dossier où il y a beaucoup de mensonges, encore un dossier où il y a beaucoup de manipulations, encore un dossier où on ne veut pas nous dire la vérité. Lyon a sur une société qui transporte chaque année pratiquement 2 voire 3 jusqu'à 3 millions de passagers algériens par an, rien contre la France et l'Algérie. Ça s'appelle Air Algérie, la compagnie nationale aérienne. Les raïlions menacés de faillite. ولكن لو بي دي جي تاعها ولا ديريكسيون جينيرال تاعها راهم يكذبوا على الجزائريين وراهم يخرطوا عليهم وراهم يجيبوا لنا في الاوهام وراهم حابين يفهمونا باللي لو بروبليم سي لي سالاريي uniquement et pas la gestion et pas la gouvernance de la compagnie. نحكوا اليوم على اغ الجيري، مشاكل اغ الجيري بالارقام بالملفات avec des filles, avec des chiffres, avec des informations, avec des noms, avec des véritables avec des informations qui sont contextualisées dans leurs circonstances, dans le contexte exact dans lequel ils se sont déroulés, des informations qui vont certainement, j'espère en tout cas, vous apprendre énormément sur la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance d'Air Algérie qui souffre d'un véritable cancer et qui risque de terminer l'année 2020 avec un déficit record de 500 millions d'euros. نحكوا على قاعدة البروبليم واش صار في الجيري وعلاش يا با دو بلان دو كريز لحد الان. داروا دو ريونيون ما صرا والو. واش راهو يدير البي دي جي؟ اللعب الخطير، التلاعب الخطير اللي راهو يدير فيه البي دي جي، لي مانوفر دونجوروز، تو سكي سو باس دون لي كوليس. نحكوا لكم اليوم نقطة بنقطة، انفورماسيون بانفورماسيون، ايفينمون بار ايفينمون. مرحبا بكم في لي لايف دالجيري بارت. جيسبر راكم ملاح يا جماعة، جيسبر راكم واجدين. قبل ما نبدا في اللايف هذا يا جماعة، ماذا بيا اليوم راكم سمعتوا شفتوا جو فيفان واش صرا في تبعتوا vous êtes nombreux en tout cas à nous suivre et à suivre nos articles sur Algérie Part. Vous avez certainement suivi ce qui a été dit sur 2 articles d'Algérie Part que nous avons consacré اليوم à l'affaire de la pharmacie centrale des hôpitaux, la PCH. اليوم العدالة الجزائرية هداها ربي، فتحت الدوسي واستعرفت بلي كاين تجاوزات، واستعرفوا بلي كاين سرقة، واستعرفوا بلي كاين تلاعب بالمال العام. Le dossier de la pharmacie centrale des hôpitaux il a été ouvert, il a été lancé aujourd'hui. Le tribunal تاع دار البيضاء في Alger, le procureur de la République, ils ont convoqué plusieurs témoins. من بعد جازت l'affaire الملف راح le juge d'instruction. Le juge d'instruction il a inculpé plusieurs personnes. والحمد لله يا جماعه، احنا الناس اللي بعضنا الذباب الالكتروني هذا اللي يسب فينا انتم خوانا وانتم تبيعوا البلاد وانتم تاع المخزن وانتم كذا. ها العداله الجزائريه يا جماعه راه يطبق في التحقيقات تاعنا. Ce que nous avons dit dans notre article à la fin du mois de mars, exactement le 27 mars dernier, c'est-à-dire que plus de 2 mois, c'est-à-dire plus de 60 jours, presque plus de 60 jours exactement, presque 60 jours, plus de 50 jours en tout cas. من بعد هنا on a fait un article le 17 mai. L'article تاعنا خرج، l'enquête تاعنا خرجت le 27 mars 2020 وراهي sur le site Algérie Part et elle est exactement sur la page Facebook, vous pouvez la voir. حكينا par détail le scandale de la PCH, de la pharmacie centrale des hôpitaux au 27 mars. Ce que nous avons raconté اليوم بالديتاil a été confirmé par les investigations اللي دارهم le juge d'instruction تاع التريبيونال تاع دار البيضاء. اليوم هذا le juge d'instruction هو دار mandat dépôt l'actuel directeur de la PCH, l'ancien directeur de la PCH et 2 autres cadres, منهم le directeur des achats ومنهم le directeur de la comptabilité et des finances. ومازال l'enquête مفتوحة. La brigade de la recherche تاع باب جديد عيطوا لهم قالوا لهم vous devez convoquer كاع les importateurs اللي كانوا يجوزوا على بي سي اش واللي تخدموا مع لا بي سي اش ولا اللي باعوا لها الدواء ولا اللي كانوا معاها دي انترميديير باش لا بي سي اش تروح تشري الدواء ليترونجي وتجيبوهم. C'est l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'Algérie اللي اليوم العداله الجزائريه حلات. مع انهم كانوا يسبوا فينا انت مخرب، انت ماشي مليح، انتم الايادي الاجنبيه، ها راكم ديروا، ها حنا
حنا واش نقولوا لكم ما تحبوناش لا حبيتونا اون با لا بور سيمي اون ني با لو فو دو لامور يا جماعه انا عندي ولادي فاميتي نحبهم با بلوس je suis pas là pour chercher l'amour des gens et vous n'avez pas aimé quelqu'un ou la fantasmer sur moi ou là je m'en fous de votre amour vous vous en foutez de votre de notre amour prenez juste le temps faites juste votre travail si حنا رانا كذبنا ولا غلطنا يحاسبونا انا راني هنا جافرون انا جافرون يا با دو بروبليم جو سوي لا جافرون اذا غلطت حاسبوني بصح quand on fait une enquête quand on fait des articles appuyés par des chiffres par des faits vérifiables par des informations datées circonstanciées contextualisées vérifiables avec des documents à l'appui et des chiffres au moins faites votre enquête روحوا ديروا بك l'audit تاعكم راكم رحتوا لا PCH وراكم vous avez découvert effectivement il y a eu une dilapidation des deniers publics il y a eu détournement il y a eu abus de fonction il y a eu corruption الحكايه تاع لا PCH en deux mots شنو هي حنا لو 27 مارس واش حكينا قلنا يا جماعه بلاتي لا PCH لا فارماسي سنترال دي زوبيتو اللي جايه في واد سمار اغلبيه الساحقه تاع الجزائريين ما يعرفوهاش وصح ماشي معروفه اي بورتون هذه لا PCH سي ان اورغانيزم امبورطون هذه لا PCH يا جماعه هي اللي تشري الدواء وتسير الدواء لو ديستريبue à tous les hôpitaux algériens plus de 580 hôpitaux, polycliniques et tout ça, c'est la PCH qui leur distribue des médicaments, c'est la PCH qui achète des médicaments à l'étranger, le distribue des médicaments, des équipements médicaux, du matériel médical, c'est elle qui distribue sur l'ensemble des polycliniques, des hôpitaux ou des dispensaires de l'Algérie. عندها وحدها 13% du budget général du secteur de la santé 13% من البودجي تاع قطاع الصحه يروح لا PCH c'est-à-dire كل عام عندها بين 500 jusqu'à 700 مليون اورو de budget c'est énorme c'est un organisme vraiment stratégique ولا بهذو الدراهم يروحوا يشروا بهم à l'étranger des médicaments des équipements médicaux etc حنا درنا لونكيت تاعنا واش شفنا باللي كاين تلاعبات خطيره دابور هذه لا PCH تشري دو مانيير توتالمون اوباك لي زابيل دوفر ما يخرجوش كاع شاب ما يخرجوش كاع توتالمون ترونسبارون لي مارشي انورميمون دو غري ا غري ما يديروش دي زابيل دوفر يديروا دي كونسلطاسيون ريسترينت ميم با هكذا كونسلطاسيون ريسترينت تبعث لهم هما يتصلوا بك ويديروا معاك مارشي غري ا غري على هذا الدواء تاعك ولا دراهمك هذو دراهم الشعب الجزائري هاي راهي مؤسسه اقتصاديه تكون تاع مؤسسه تاع الدوله ولكن مؤسسه اقتصاديه كاين دي كود دو مارشي بوبليك كاين دي كود دو كونكورونس كاين ترونسبارونس دون لا جيستيون دي بودجي كيفاش تمد نتا مارشي ان تال امبورتاتور ولا تشري ان تال étranger alors tu n'as pas vérifié que peut-être tu peux trouver un meilleur prix ailleurs et moins cher malheureusement يا جماعه صبنا باللي énormément de délapés حكيناها في l'enquête relisez juste l'enquête elle est sur la page Facebook d'Algérie Park que nous avons publié زيد on a parlé de ولاد الهامل كي داروا la société تاعهم pour ils ont fait une société pour commercialiser en Algérie des tests des tests de dépistage تاع le VIH اللي كان في la PCH هي اللي مدت لهم المارشي ودات معاهم وشرات عليهم des quantités énormes pour les distribuer au niveau de plusieurs hôpitaux, notamment à Oran. Donc les kits de dépistage de VIH sont complètement pourris. Ils n'ont même pas été, ils ont été périmés, ils sont même pas conformes, ou ils n'ont même pas été contrôlés par la PCH avant de les acheter, avant qu'ils soient importés en Algérie, distribués en Algérie, achetés par l'argent donc du trésor public et de l'argent public de l'Algérie. Ou là où les hôpitaux carrément, ils n'ont même pas utilisé tellement, ils ont acheté un stock beaucoup plus élevé que la demande. En plus, beaucoup de ces tests étaient complètement périmés. C'est la première affaire. La deuxième affaire, les 9 coronavirus, la chloroquine, les masques, les équipements médicaux, les blouses, tout a été géré par la PCH sans aucune transparence. Sans aucune transparence. ما على بالش ماتريال من يروح وين يروح دراهم دولة بدلهم دراهم باش يروحوا يشروا على الاترونجي هما كي يشروا ما على بالناش كيفاش يشروا على من يشروا ديما لي ميم انترميديير ديما لي ميم سوسيتي وهادو كي السلعه كي تجوز toujours il y a des pénuries, il y a des manques, il y a toujours des fausses déclarations. Ils ont prouvé, la justice a prouvé ce que nous avons dit, qu'il y a eu des fausses déclarations dans les factures d'importation. Même maintenant, ils ne chipent pas les factures, ils gonflent les factures, ils chipent des produits qui n'existent pas réellement dans les stocks, oui, ils ont déclaré, mais ils donnent un chipette. هاي لك الحقيقة. زيد خلينا بلا ما تحسبوا
le népotisme ou là, le favoritisme اللي كان ياكل لا سوسيتي تاع ولاد الهامن elle s'appelle تكنوفارما تكنوفارما داروها ولاد الهامن اللي بازي اورون هما لا بي سي اش كانوا يدوا معاهم دراهم كبار لابوراتوار خدموا ثاني مع لابوراتوار بلج اس ام اي اجي شوف on a tout raconté dans notre enquête. Ça va très long si on vous raconte dans une seule émission, parce qu'aujourd'hui on voulait absolument parler du dossier d'Al-Algérie, qui est un dossier hyper important, la situation est complètement catastrophique. On vous laisse encore une fois, lisez, si vous avez quoi que ce soit comme question, on est là, s'il faut qu'on revienne sur ce dossier, on va revenir sur son dossier. L'actuel directeur de leur mandat de dépôt, بعثوه للحراش, وكان معاه l'ancien directeur محمد عياد. هذا محمد عياد يا جماعه كي كان حاكم لا بي سي اش ردها لونتربريز بريفي ردها اغل فاميليال جاب فاميلتو جاب اولاد جاب الاخر جاب كاع لي زامي تاعو اكزومبل جاب نسيبو دخلوا نيفيامان يعطيو الكوميرسيال ولادو دخلوا خدمهم جاب كاع العشيره تاعو والعائله تاعو وخدمهم ونورمال وكانه الشركه هذه تاعو ما حتى واحد ما يهضر معاه حتى واحد ما يحوس عليه اكسيتيرا كي كتبنا حنا هذه لونكيت وخرجناها في اواخر شهر مارس 2019 2020 بلوتو دونك ايا ابان 50 جور ولا 60 جور الناس ما امنوناش كاين اللي كذبونا كاين اللي قال لك لا ما كاش منها وراكو تزيدوا عليها وراكو ديروا في لا ديفاماسيون وراكو اكسيتيرا جماعه روحوا في اليزي فيريفيي c'est nous qui avons fait de la diffamation ولا إذا غلطنا وحدي لي بروسي اون ديفاماسيون ياك العداله الفرنسيه هنا مستقله ما كاش تليفون ما يمشيش هنا في الدوله في فرنسا ما يمشيش هنا كاينه عداله مستقله هنا ما كاش عبان رمضان ولا كوردالجي وزوماط يعيط بالتليفون هنايا جورج مسيو ميشيل مدام ميشلين يابليك لا لوا il a eu raison il a tel document et tel document ربحنا tous nos affaires au niveau de la justice française. Alors qu'en Algérie, pour ces mêmes affaires, pour lesquelles nous avons raison, nous sommes condamnés à la prison. Ça n'a aucun sens ce pays. اليوم نجمع راحوا فيريفي قلنا باغ اكزومبل اللي محمد عياد دخل زوج من ولادو لا بي سي اش ما عندهم حتى نيفو دانستركسيون سون فاب قلنا كيفاش باغ اكزومبل دخل زوج من خالته في لا بي سي اش دخل ولادو دخل خالته هذا محمد عياد لا بي سي اش زيد دخل واحد نسيبو الكوزا تاعو ماشي نسيبو وليد عمو دخلوا نيفو 9 année عطالو لا كوميسيون انترن دي مارشي. La commission interne des marchés à la PCH est le secteur de la santé, le secteur le plus stratégique et le plus névralgique du pays. C'est très sensible. C'était 100 millions de dollars, euros plutôt. Il y a estimé 20 millions de dollars pratiquement de médicaments à l'étranger. La commission interne des marchés, je crois que niveau 9e année. 9e année, ما عندوش même pas البيات مازال ما جابوش. هذا كان مصطفى محمد عياد اللي جابو ولادو دخلهم خاوتو دخلهم ولاد عمو دخلهم قريب دارها بريفاتيزي سماها محمد عياد سنترال اوبيتو سنترال ما عادش نحو لا فارماسي سنترال لي زوبيتو كسميتوها لا فارماسي سنترال دو لا فامي عياد هو جابهم كاع الحمد لله ربي ما فيه غير الحق سبيتونا شتمتونا العداله الجزائريه كي تحب دير خدمتها دير راح دارت لونكيت لي جوندارم راحوا داروا لي زونكيت تاعهم ils ont trouvé exactement ce que nous avons dit était vrai والحمد لله les paroles partent disparaissent mais les écrits restent et les écrits sont là. هذا واش حبيت نقول لكم على الفصل على الحكايه هذه باسكو بزاف d'entre vous nous avez beaucoup d'entre vous nous envoyez des questions سقساونا عبدو حكايه على فارماسي سنترال لي زوبيتو كنت تقولوا بليتهم حكيتوا عليها كيفاش et ben voilà. Effectivement, il y a plus d'un mois, et alhamdoulilah, la vérité a fini par éclater. Bon, اليوم يا جماعة كاين مشكلة كبيرة يا جماعة أزمة كبيرة وخوف كبير على لافنيغ تاع Algérie. Algérie c'est le pavillon national. Algérie حبينا ولا كرهنا نكروها ما حتبقى لو بيان دو بوبل الجيريان على من الجزائر في اللعب. لو بافيون ناسيونال واش معناتها كيما اير فرانس لهنا اير فرانس انا دي بروبليم اون فرانس دايرين فيها مشاكل كبار بريتيش ايرويز تركيش ايرلاينز هادو لي زابيل لي بافيون ناسيونال واش معناتها ان بافيون ناسيونال ان بافيون ناسيونال يا جماعه ça veut dire ça représente le pays le drapeau c'est quelque chose qui fait partie de l'intégrité du pays c'est quelque chose qui fait partie de l'honneur de l'image d'un pays. Il s'agit d'un pays يا جماعه il s'agit pas d'une simple entreprise. Ce n'est pas une compagnie privée, c'est pas Aiglazur qu'on peut enterrer, qui fait faillite tout droit. Ça c'est un pavillon national. Ça fait partie pratiquement des représentants de l'État algérien et du peuple algérien à l'étranger. علام شو العمل الوطني. هذه الشركة تاع جماعة الجزائر اليوم راهي في أزمة تاريخية.
واش صرا على بالكم باللي كورونا فيروس كوفيد 19 حبط كاع لو ترافيك ايريان دوبوي لا مي مارس لو ترافيك ايريان انترناسيونال راهو حابس يعني من 15 مارس 16 مارس 17 مارس حابس نقولوا بلا مي مارس اليوم رانا داخلين صافي براتيكمون بلو دو 2 موا ما على بالناش وقتاش لو ترافيك aérien va revenir. Il est possible, on parle d'une reprise jusqu'à la mi-juin, mais كاع les études internationales qui se font sur le trafic aérien يقول لك باللي راهي حتى مول الصيف parce que les Européens veulent reprendre le trafic aérien uniquement entre Europe. La France elle va reprendre petit à petit à partir du mois de juin, mais uniquement en France entre les pays européens. Même pas avec les territoires d'outre-mer, parce que France a des régions, des départements et des territoires les gens outre-mer, qui m'a la Guyane, qui m'a le Guadeloupe, qui m'a la Martinique. يبداو بشويه من la reprise الصيف مع les consignes sanitaires ou la مخايفين la deuxième épidémie, l'ouverture de l'espace aérien européen au reste du monde n'est pas encore à l'heure du jour, comme l'ouverture de l'espace aérien asiatique, comme l'ouverture de l'espace aérien américain. On risque cette paralysie risque de durer encore plus longtemps. En tout cas, jusqu'à maintenant, cette paralysie, elle est complètement catastrophique. Les pertes sont énormes. Les prévisions, jamais cool. Déjà, l'Algérie n'avait pas besoin. Déjà, l'Algérie, elle est déficitaire et pratiquement proche de la faillite sans cette crise. Sans cette crise, elle ne pouvait pas se... Déjà, elle était hyper fragile et elle était dans des conditions vraiment catastrophiques. L'année faite, خرجنا avec un déficit في Algérie de plus de 180 millions de dollars. واش معناتها الديفيسيت؟ معناتها خسارة عجز. معناتها Algérie راهي تصرف أكثر من اللي راهي تدخل. والمصاريف تاعها يديباس يعني يديباسيو المداخيل تاعها ب 180 مليون دولار. هذه العام اللي فات وما كان ني كورونا فيروس ني كوفيد 19. هذا العام les prévisions واش يقولوا؟ les prévisions c'est pas des prévisions, c'est des calculs. C'est pas de la science infuse, c'est comme la météo. C'est des causes scientifiques, voilà, tel nuage va donner de la pluie, tel orage, etc. L'entreprise, la comptabilité, les commissaires aux comptes, les prévisions financières, c'est une science pratiquement exacte. Tant que tu ne reprends pas, tous les avions sont cloués au sol, il y aura beaucoup plus de peur. Un minimum. Déjà, le trafic aérien ne reprend pas d'ici juin, ce bilan va être encore plus catastrophique. En ce moment même, avec 2 mois d'arrêt complètement, 2 mois d'arrêt de paralysie, le déficit à Algérie, 2020, 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. C'est une situation de quasi-faillite. Maintenant, il y a des solutions. Il faut un plan de crise. L'ARAM, au Maroc, la Royal Air Maroc, elle a fait un plan de crise. Le Qatari a un plan de crise. L'Émiratie a un plan de crise. Air France a un plan de crise. Lufthansa, les compagnies mondiales ont préparé, ils sont en train d'anticiper les futurs problèmes parce que c'est une crise qui touche tout le trafic aérien mondial. Ça ne concerne pas qu'Algérie. L'Algérie n'est qu'une victime parmi tant d'autres. Elle n'est pas la seule victime. Toutes les compagnies aériennes mondiales vont souffrir. On a vu un plan de crise, mais qu'il y a une feuille de route, mais qu'il y a des annonces. يعني Algérie اليوم راهي alors que toutes les compagnies وجدوا داروا déjà des drafts داروا déjà des powerpoint كتبوا des stratégies كتبوا des rapports مدوهم الحكومة تاعهم هنا en France داروا un rapport Air France elle va toucher 7 milliards d'euros d'aide من عند l'État français mais avec des conditions avec des nouvelles dispositions avec une nouvelle manière de gérer هنا Algérie par contre ما كاين والو سبحان الله يا جماعة أنا راني حاير كيفاش رئاسة الجمهورية راهي ساكتة واش صار في Algérie. واش راه صار؟ داروا بروميير ريونيون لو 7 مي يعني لا كريز بدات من 15 مارس Algérie حتى لو 7 مي باش فاق البي دي جي تاع Algérie بخوش علاش هذا قال لهم يا جماعة نديروا ريونيون لازم نصيبوا حلول. راحوا جماعة تاع لي سانديكا راحوا لا ريونيون نورمالمون une réunion de crise. Comment elle se prépare? Normalement, avec une direction générale de la compagnie, les dit un PowerPoint, une projection, avec un data show, et تقول لك يا ودي واش راه صاري، هاهم لك لي بريفيزيون تاعنا، هاهم لك الحلول، هاهم لك لي سيناريو اللي نستناو فيهم، لا هاو تقدروا تعاونونا، هاو واش لازم نديروا، هاهم لك لي ديرني رابور انترناسيونال، هاو لو رابور دو كونجونكتور، كاين دراسات يا جماعه راك مديريه عامه تاع الجيري، اي ماهيش قهوه عمي بشير اللي تجيها في قهوه الشرقي، نورمالمون نتوما راكو شركه تمشوا بلي ستاندار مونديو، لا ريونيون تاع الجيري قال لك دخلوا جماعه تاع لي سانديكا، كاين بخوش علاش قاعد هكذاك بالورقه كاع بالورقه والستيلو،
ni data show, ni projection, ni باوربوينت والو. هضر هذاك الديريكتور ديال لوسوس فينونسيال قال يا جماعه انا ماناش ملاح انا خسروا في الدراهم واش نديروا واش يقول لهم البي دي جي تاع الجيري. والله العظيم تقول شي مخلوف البومباردي غير والله الجيري وحدها سي ان سكيتش تاع رمضان. سي با لا بون دو فير اون كاميرا كاشي. نورمالمون il faut juste filmer ce qui se passe en Algérie, ça suffit largement pour rigoler. بخوش علاش بي دي جي قال لهم يا جماعه حنا عندنا حل واحد نقصوا لي صالير وانتم ديروا لنا لي بروبوزيسيون تاعكم انا نستناو فيهم. يعني ديريكسيون جينيرال هي اللي تسنى لي سانديكا هما يديروا لي بروبوزيسيون. يعني انتم اللي راكم خاصين بي دي جي افيك لو سالير افيك لي بريفيليج افيك تو لي كونسيي اللي عنده ما درتو اوكان ما درتوش يعني ميم با اون استراتيجي ما كان والو. تسناو لي سانديكا اللي يديروا لكم دي بروبوزيسيون. لي سانديكا leur rôle c'est de défendre les intérêts des travailleurs et de négocier sur une feuille de route que prépare la direction générale, que la direction générale doit préparer. ماشي قال لك لازم نقصوا لي صالير وكذا واش نقص لي صالير. الجيري قال لك لازم نقصوا 50% دي صالير. لي سانديكا ما قبلوش. قال لك سي با اون سوليسيون وما تخرجش علينا. حبست عاودوا ريونيون لو 14 ماي. لو 14 ماي هذا الخميس اللي فات داروا نوتر ريونيون لا ميم شوز. Ni rapport, ni papier, ni communiqué, ni un dossier. ما داروش même pas un dossier. ما خدموش même pas un dossier avec des chiffres, avec des statistiques, avec des graphiques. قالوا لنا انا رايحين واش راح نديروا. ما كان والو فيها الجيري لا حياة لمن تنادي. شغل تاكسيفون ولا حانوت تاع قلب اللوز راهم يستناو يهضروا بيناتهم لعبوا بالدومين. كيف قال لهم البي دي جي قال لهم يا جماعه حنا لازم نهضروا على لي صالير لازم نقصوا 50% دي صالير. ناضوا لي سانديكات جاو رايحين حبست لا ريونيون. هذه كومبانيا ايريان اللي جيري كوم سات مانيير يخلي دار الشر. واش راكم ديروا بلا كومباني واش راكم ديروا. نعطيكم اليوم معلومات. حنا جبنا لكم ارقام. حنا ما نتكلموش بالمشاعر. اليوم عندنا اكزاكتومون فيها الجيري كاين بي دي جي اللي يخلص مليح يخلص براتيكمون خير من الوزير خير من اونكور. لو بي دي جي تاع الجيري pendant pratiquement 2 ans كان يتوشي صالير تاعو تاع بيلوت كوموندون بور وصالير تاعو تاع بي دي جي كان يلحق حتى من 300 كان براتيكمون بلي بريمو كدا كان يلحق حتى من 300 مليون في الشهر. 300 مليون في الشهر باسكو كوموندون بور بالاكسبيريونس بيلوت اكسيتيرا يفوت 120 مليون. يزيد يلصق لها البي دي جي هذيك تاع 50 مليون 60 مليون زيد ان بو دو بريم يلحق ال 200 مليون يزيد معايا يلحق حتى 300 مليون بلي بريفيلاج. سي كونت اون فالوريز لي بريفيلاج les que lui donnent à l'Algérie, les indemnités, la valeur du chauffeur, etc. Ses déplacements, sa famille, etc. Pratiquement, هذا البي دي جي يسقى منا قيس 300 مليون في الشهر. ان بي دي جي اللي يسقى منا 300 مليون في الشهر ما يعرفش يدير رابور، ما يعرفش يدير باوربوينت، ما يعرفش يدير اون بروجيكسيون، ما يعرف يدير والو. وزيد لي كونسيي تاعو عنده 26 كونسيي. الجيري على 26 كونسيي يعني براتيكمون لا موتي du staff du gouvernement algérien. الجوفرنمون تاعنا فيه 40 الله يبارك ايكيب تاع رugby ماشي دو فوتبول. ما عليناش اون 26 conseillers. Le salaire moyen de ces conseillers c'est بين 10 ملايين و 20 مليون. ما داروا والو لي conseillers هادو. Ils n'ont même pas pondu une note. ما كتبوش même pas une note في حاجه بتربي. سبحان الله واحد ان ستاجير يخدم يقرا في ليكول دو كوميرس تاع تافورا il aurait pu faire une note ولا un rapport pour s'adapter قالهم لك les nouvelles données du marché mondial. وين رانا رايحين افيك على لوميير دو سيت كريس واش لازم نديرو والو. واش حاب يدير بخوش علاش قال لك نحاوز الخدامين ونقص لي صالات تاع الخدامين. واش يدير بخوش علاش اليوم بالجامعه يعني الجامعه لا دانيير سومين تاع رمضان يحاوز 28 ستيوارد واوتيس 28 ستيوارد واوتيس حاوزهم باسكو داروا لا غريف في ال 17 و 18 فيفري 2020 حاوزهم اليوم دانيير سومين تاع رمضان وقطع عليهم لو صالير قطع عليهم الشهريه. علاش الحقره هادو دير لا غريف من حقه. لا غريف ايتان دروا كونستيتيسيونيل ايتان دروا ديموكراتيك وكي تحاوز هادو لي 28 يعني المشكل كي حاوزهم هادو لي 28 خلاص مشاكل تاع لا كومباني يعني الجيري مشكلتها اللي داروا لا غريف في فيفري 2017 في فيفري 2020 بلوتو هذا لو 17 فيفري 2020 يعني كي حاوزتهم دوك لابارال لو ترافيك مونديال va reprendre et les revenus vont reprendre etc. شوف يعني ديسيزيون انجوست arbitraire inhumaine. كيف انت بي دي جي تحاوز انسان على العيد والعواشير. العيد راهو جاي بوركوا تو بريف دي فامي دان سالير. وانا واش يحيرني سيك لاكتويل بي دي جي تاع الجيري ايتي لوي ميم سانديكاليست. lui-même durant les années 90 راح دار grève de la faim
وكان يدير في لاغريف دو لا فان ويهضر وداروا عليها رابور فوق طيب بنويس l'ancien PDG emblématique d'Algérie qui est resté PDG pratiquement de 2001 à 2007 حتى كي مات الله يرحمه مات هنا في فرنسا. إذا كان ديبي دي فان دي زاني 90 كان سانديكاليست ديبي دي زاني 2000 كان يدير في لاغريف دو لا فان وهكذاك واليوم طلع بي دي جي ولا هو يحقر ولا هو يستعمر ولا هو ينحي الخبزه تاع الناس. هذا قرار دوك نعطيكم اليوم كاع الفضائح تاع الناس هذو اللي يخدموا في الجيري. اليوم انت اللي راك تحقر بيسك بي دي جي تاع الجيري جوج كو il faut licencier les gens. Il faut licencier les gens, il faut réduire les salaires qui nous coûtent cher. Ok, pourquoi tu ne regardes pas les salaires et les privilèges de tes propres conseillers? Mohamed Awalit, gars ils ما يعرفوش. Mohamed Awalit c'est le chef de protocole du PDG تاع الجيري. PDG تاع الجيري عنده un chef de protocole يعني كأنه وزير. وش من لا كومباني وش من الدراهم اللي ندخلوا فيهم وش من البريستيج اللي عندنا فيها الجيري باش ندير شيف دو بروتوكول. هذا محمد أواليت وحده لا فورتون تاعو دراهم اللي عنده قيس ما يوكل وقيس ما يعاون الجيري مينيموم il peut prendre en charge 1000 employés d'Algérie. يعني 10% des employés d'Algérie peuvent vivre de son patrimoine de comment il s'est enrichi. وش حكاية هذا محمد أواليت؟ محمد أواليت كان يا جماعة في طيب بنويس لونسيان بي دي جي تاع الجيري كان يعني شي طيب صاحبه يشيت له مركلون تاعو. طيب بنويس يبعدو في نيس دارو ريبريزونطون جينيرال تاع الجيري في نيس ان فونكسيونير تاع الجيري هو يعرف يهضر ويبلعط دار معارف في نيس معناتها نيس على بالكم نيس سي لا كوت دازور لي ديريجون الجيريان لي جينيور الجيريان يحبوا يجوزوا فيها دي فاكونس دار معارف ولا شرا 2 appartements à Nice. Un simple fonctionnaire d'Algérie possède 2 appartements à Nice. 2 appartements à Nice au niveau de la Côte d'Azur. أين لك هذا يا محمد؟ على مسيو بكروش ne va pas voir محمد أواليت قال يا خويا منين جاتك هاد الدراهم باش شي 2 appartements تستعمل لا بوزيسيون تاعك فيها الجيري ودير لي مارشي ودير في البزنس. نهار كي ولا الجيري زاد دار لي زافير كي ولا يخدم في لا ديريكسيون جينيرال مع من يدور محمد أواليت صاحب الجينيرال غالي بالقصير. لعنة الله عليه هذا الجينيرال le plus corrompu de l'histoire de l'armée algérienne. Le plus corrompu de la... هذا بالقصير il est à l'origine de tous les problèmes de l'Algérie. Là, toutes les affaires, le secteur du médicament, le secteur de l'automobile, le secteur des produits chimiques, le secteur des produits sensibles, le secteur de l'agriculture, كلا دراهم il a amassé une fortune. خرجت لكم انا لان نهضر بالوثائق يا جماعه. هالعداله الجزائريه ياك انا خرجت لكم وثيقه باللي بنات جينيرال بالقصير ميم با في عمرهم 25 سنه و 28 سنه شاروا ابارتمون في 16e arrondissement, le quartier le plus chic de Paris, pour un appartement pour pratiquement 1,5 million d'euros. Avec documents à l'appui, je vous ai montré dans une émission, il est sur Algérie Part. هذا محمد أواليت صاحبه واش يدير كوما جينيرال غالي بالقصير يجي يطلع ولا يطلع يفواياجي يشيت له يدير له لونجيسترومون يطلع له الباجاج يطلعوا حتى الطياره يحطوا في لا بروميير كلاس ويدير معاه لي زافير. Mohamed Awalit, grâce à son amitié avec le général Barkhser, il est ami aussi avec le général Smaïl Serhoud. Général Smaïl Serhoud, un autre pourri, un autre corrompu, qui est un membre brillant, l'un des membres du clan de Gaïd Salah. Allah, qui est Gaïd Salah qui a le pouvoir, ou avec l'Algérie. Smaïl Serhoud, c'était l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie nationale entre juillet 2019 et février 2020. كيف كان صاحبه يحميه. وش يدير محمد أواليت؟ Il s'approche des généraux, il s'approche des hauts gradés, il s'approche des gens les plus puissants, يدير لهم يشيت لهم باش يربح لهم العقليه وباسمهم يدير لي زافير. هذا محمد أواليت وحده. انت يا بخوش علاش tu veux virer les gens et tu estimes que c'est les salaires des stewards et des hôtesses sont une charge lourde pour la compagnie. Par contre, les affaires de tes amis, les affaires dans ton entourage ne sont pas une charge lourde pour la compagnie. On va parler, vous voulez qu'on parle d'argent et d'économie? On va parler d'argent et d'économie. 2 appartements à Nice pour Mohamed Awalit. Une promotion immobilière pour Mohamed Awalit دايرها على سي بوشويطر في حيدرة. في حيدرة. عنده ثانيك il a lancé il a obtenu un terrain immobilier pour faire un complexe touristique في Alger. Appartement في chemin Maclé في حيدرة. مرضو تمشي عندها 2 اودي. عندهم 2 اودي. وما زيد لكم يعني ان باتريمون كي ايمونس. شالوتي سيد عنده شالوتي في تيكزت كيما فونكسيونير في الجيري عنده بابور عنده بروموسيون immobilière عنده دي زابارتمون في نيس وهذا يا خويا روحوا فات فوتر انكيت
إذا أنا راني غلط أيوا حاسبوني pas de problème. Moi je suis là, j'ai fait déjà de la prison, de تشوبينا الحراش وما هربتش. هربت برك يحبوا تعاودوا تدخلوني هذا ما كان. يعني vous m'avez eu une seule première fois, vous n'allez pas m'avoir une deuxième fois. Mais vérifiez, allez-y voir le patrimoine financier immobilier immense d'un simple fonctionnaire d'Algérie. أنا هذه حبيت نفهمها كيفاش ترفه. يعني بخوش علاش maintenant يقول لك باللي لا لازم نقص لي صالير. Mais les privilèges 26 conseillers à Algérie. Pas un seul qui peut prendre une note. Pas un seul qui peut faire un rapport de conjoncture. Pas un seul qui peut faire des propositions concrètes. عيب. ندخل maintenant الأرقام. خونا عبد خوش علاش يقول لك بلي لا masse salariale cause problème. حنا on va vous expliquer par A plus B c'est faux. Combien pèse la masse salariale à Algérie? شوفوا الأرقام. الأرقام واش يقولوا 20% من les charges de Algérie c'est les salaires 20%. Les salaires d'Algérie ne dépassent pas 20%. De toutes les charges d'Algérie, les salaires d'Algérie par mois, c'est l'équivalent de 23-24 millions de dollars. Voilà, plus exactement. C'est 25 milliards de dinars, 23-24 millions de dollars par mois. Le chiffre d'affaires d'Algérie en 2019, il a dépassé les 1 milliard de dollars. Donc, qui te s'offre 23-24 millions de dollars par mois, ça fait pendant, on va dire, même pas 300 millions de dollars pour les salaires. Ok. Est-ce que ça cause problème? C'est 20% des charges. Oui. Qu'il y ait 10 000 employés et que c'est beaucoup. Oui. Mais est-ce que se débarrasser des employés d'Algérie ou la réduire la masse salariale qui ne représente que 20% de toutes les charges d'Algérie, est-ce que ça signifie qu'Algérie va surmonter la crise, il va pouvoir dégager de nouveaux revenus? Non. Ça s'appelle du populisme. جماعة مش فاهمين مليح بلي الجزائري الدولة الجزائرية تتعاون فيها بي دي جي بخوش علاش يكذب على الناس واش يقول لهم؟ يقول في لا ريونيون تاعو يقول لهم يا جماعة ما عنديش باش نخلص لي صالير بقاو لي قيس 3 ولا 4 mois. Alors que le mars, fin mars, أواخر شهر مارس, le trésor public de l'État algérien lui a remis un chèque de l'équivalent de 240 millions de dollars. L'Algérie est une compagnie qui est subventionnée par l'État algérien. Chaque année, pour ne pas dire de manière régulière, des fois même 2 fois par an, elle touche ce qu'on appelle des subventions publiques. Les subventions publiques, l'Algérie, l'État algérien subventionne les billets pour le Sud, subventionne, il donne des prêts. Ce sont les prêts, les subventions, barka. Les subventions de billets, les subventions du kérosène pour certaines destinations. Il y a un bzaf à Algérie, منها les subventions, منها les prix. في شهر مارس برك دخلوا 240 مليون دولار. كي نشوفوا لا كاس شحال فيها اليوم لا كاس واش بقى في لي كاس d'Algérie حسب l'enquête اللي درناها قعدوا l'équivalent تاع 400 millions de dollars. يعني de quoi tenir minimum 8 mois. نقولوا 8 mois il peut tenir à Algérie. Le problème maintenant كي تنقص في les salaires ماهوش مشكل هنا. المشكل فيها Algérie في التسيير. المشكل c'est que c'est les dépenses qui sont superflues qui n'ont aucun sens. نعطيكم un exemple. حنا درنا l'enquête تاعنا وخرجناها bien avant. Je vous donne la date exacte lorsque nous avons fait cette enquête. Le 30 janvier 2020. 30 janvier 2020. يعني قبل ما تبدا لا كريز du coronavirus etc. لازم تعرفوا باللي انت تكلم لي على les salaires qui te coûtent 25 000 l'équivalent de 23-24 millions de dollars. Les salaires ou les salaires des fonctionnaires d'Algérie à l'étranger, ça coûte 50 millions de dollars. 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Il y a un rapport, un audit qui a été fait. 35% de ces charges, de ces coûts sont inutiles. يعني Algérie va être 35% plus cher. Algérie elle a plus de 36 agences à l'étranger. Où je dis bien 36 agences à l'étranger. لازم تعرفوا بلي هنا في باري برك. Algérie في باري برك. عندها لاجونس اوبيرا ولاجونس اللي جايه في الايروبور تاع اورلي ولاجونس اللي جايه في الايروبور دو شارل دوغول يتخلص بار موا 40,000 اورو. 40,000 اورو علاش؟ باسكو في اوبيرا اون بلان كور دو باري الجيري عندها ان ايتاج وعندها ان سوسول وعندها ان ابارتمون دون ميم ايموبل. 40,000 euros uniquement pour une agence à Paris avec 2 agences à l'aéroport. حنا واش نديرو بها les agences تاع اوبيرا؟ Je comprends pas, toutes les compagnies du monde ont des agences. Imma tu achètes les billets sur internet, imma tu vas à l'aéroport où tu as une petite agence
au niveau de l'aéroport وتشري إماراتية ما عندهاش في الأوبرا. Les compagnies les plus prestigieuses au monde, Delta Airlines, les plus grosses compagnies américaines, ما عندهمش des sièges في أوبرا. هذه أوبرا بر 40,000 euros. خلينا لا جيستيون أرقام واش تقول اللي درنا لهم ça c'est un audit. Et encore une fois, je défie la justice, je défie le Premier ministre et je défie la présidence de la République de déclencher une enquête où elle a d'aller commander un audit et de prouver que nous nous trompons. C'est des chiffres à l'appui. 50 millions d'euros que Algérie dépense par an pour les postes à l'étranger. 35% c'est des dépenses inutiles. La location des agences, des 36 agences d'Algérie à l'étranger, son budget dépasse les 2 millions d'euros par an. هادو دراهم وين يروحوا ما يهضروش عليهم. خلينا من لي صالير تاع حد يهبط من البلاد يخدم تما في فرنسا في اوبرا يهبط يخدم في مارسيل etc. C'est-à-dire on recrute des gens depuis l'Algérie, on les envoie en France, on leur donne des salaires d'expatriés, on leur prend des logements, on leur paye des logements. Il y a des privilèges et un argent fou. Un argent fou. زيد à l'Algérie بخوش علاش. قال لك بلي انايا لي سالاري راهم يزيدوا عليا بزاف عليا. على ما تحبش الشونتي تاع لو نوفو سياج. خلصت ان نوفو سياج باب الزوار مع لا سياج لا سوسيتي دانفستيسمون اوتيلي اللي كان حاكمها مرزي اللي راهو في الحبس اليوم. خاطر عطاتو له ان شيك دو 86 مليون دورو. تا كيفاش شركه ديفيسيتير وشركه ما عندكش دراهم تحت تبني ان نوفو سياج دونك كارتي دافع تاع باب الزوار. سي ان لوكس سي ان لوكس كو الجيري نو بو با سو بيرميتر. يعني اليوم تحقر في الخدامين وتحاوز في الخدامين وتروح تقول لي بلي الخدام هو هادو لي سالاري هما اللي مكلاو لنا لارجون دونتربريز. Ce n'est pas les stewards ou les hôtesses que vous avez licenciés, monsieur le PDG, qui ont des appartements à Nice, qui ont des promotions immobilières à Hedra, qui vont financer un nouveau siège d'Algérie à Bab el-Zouar, qui finance plus de 40 000 euros pour payer la location d'une agence à Opéra en plein cœur de Paris avec 2 agences à Charles de Gaulle et tous ces couleurs à Orly, etc. C'est pas la faute du steward, ce n'est pas la faute du mécanicien, ce n'est pas la faute du technicien, ça c'est la faute du PDG, de ses conseillers, de la direction des affaires financières, de la direction du marketing, de la direction de la commerciale. هاد الغلطة تاعكم. خلينا الدراهم يروحوا فيها الجيري. دوسي واحد اخر ونتحدى العداله الجزائريه انها تحل هذا الملف ولا الوزاره الاولى ولا رئاسه الجمهوريه تروح تحل هذا الملف. بين 2004 بين 2014 و 2017 entre 2014 2013 et 2017 2018 Algérie a affrété beaucoup d'avions à l'étranger. L'équivalent, le budget qui a été consacré pour cet affrètement, affréter des avions. Maintenant, نكري طياره ونجيبها من l'étranger باش تدي parce qu'à l'époque في الصيف حنا عندنا beaucoup de pression, les Algériens يجوا les immigrés تاعنا يحبوا يدخلوا البلاد, les Algériens qui sont à l'étranger يحبوا يروحوا aux vacances, donc il n'y a pas assez d'avions. La flotte d'Algérie elle est limitée, pratiquement 56 avions. Quand il y a beaucoup de pression, on ne peut pas satisfaire toutes les lignes, tous les besoins. Quand ils étaient en train d'affréter, c'est ce qu'ils disaient en tout cas, ils étaient en train d'affréter. Ils ont affrété, ils ont dépensé 80 millions d'euros. L'équivalent de 80 millions d'euros, 80 millions d'euros, pour affréter des avions de 2014, 2013 2018 2017. هادو اللي 80 مليون دولار مشيناهم يعني كرينا طيارات يجوا بلي زيكيبمون بلي زيكيباج تاعهم بلي ستيوارد بلي بيلوت تاعهم يدوا بك لي كليون لي باساجي تاع الجيري ويروحوا. Une enquête que nous avons fait et que les gens à Algérie peuvent témoigner. Il y a des rapports, il y a des notes, il y a des documents, tout est traçable. Les 80 millions d'euros, il y a 50% de ces avions affrétés n'ont pas été utilisés comme il se doit. Beaucoup des avions qui ont été affrétés par Algérie, ils قعدوا في الطرماق, ils قعدوا في l'aéroport, mais à cause de la mauvaise organisation, ما يطيروش بهم و50% برك واحد يطيروا بهم. 80 مليون اورو راحوا من. وين راهي لونكيت؟ كي رحتوا لبوين كي تروحوا عند بوين في سياتل pour visiter les avions etc pour les acheter ou là pour faire des contrats. Pourquoi Algérie prend des délégations de 10 15 20 personnes يروحوا معاه PDG وصحابه وفاميلتهم كاع يروحوا الماريكان شغل فاكونس تشري طياره pour négocier un contrat. Même les sociétés les plus riches au monde, quand ils envoient des délégations à l'étranger, ils envoient un manager et 2 conseillers, 2 3, une délégation de 4 personnes. ما شفناش حنا des délégations يروحوا بالعشرة بالعشرين يروحوا يديروا التوريزم. Chaque voyage aux États-Unis ne coûte plus de $100,000.
وين راهم الدراهم هذو. يعني شوفوا البروبليم دو الجيري سو سون با لي سالاريي. ما تغلطوش الناس، ما تروحوش تحقروا الزواوله، ما تروحوش تنحوا خبزه الناس وتقول لي سالاري باللي هو المشكل. سو ني با لو سالاري اللي يخدم، سو سون لي بي دي جي، son entourage et le clan qui gouverne, qui dirige en ce moment en Algérie, qui veulent pas, qui ont torpillé les efforts d'Algérie. Et à chaque fois il يجي واحد يحب يخدم فيها Algérie يتقبوهم يحوسوش ما يخلوش يخدم. Exemple, comme un exemple. Alors je raconte les faits, des faits qui sont vérifiables encore une fois. Et c'est lui qui veut me démentir, qui me rapporte les preuves parce que moi j'ai les preuves. نحكوا على les agences à l'étranger. Les agences à l'étranger, il y en a 6. جاء ذاك الوقت بودربالة. بودربالة c'est l'ancien patron des douanes. Les douanes algériennes حطوها à un moment donné في Algérie. C'était le PDG qui a précédé هذا le PDG بخوش علاج. Il a remplacé بودربالة. بودربالة كي جا دار ان بلان سي لو سول اللي دار ان بلان. ما نعرفوش يا جماعه، وانا كتبت عليها باش نقول لكم في الجيري باغ طحت عليه وكتبت عليه باسكو وليدو كي كان هو باترون دي دوان وليدو كان يدير في لي زافير مع لا دوان. مي الحق يقال بودربالة كي جا الجيري دار ان بلان قال لهم انا جو فيرم لي زاجونس. il voulait fermer واحد une dizaine d'agences. في 38 في 36 il voulait fermer une dizaine pour économiser de l'argent. à l'époque شكون اللي كان وزير النقل؟ à l'époque كان وزير النقل سيتي طلعي. طلعي اللي طلعي تاع النبا اللي راهو في الحبس داخل ديبوتي افلان اللي كان لو دوفان تاعو هو كومو يسابيل طليبه باه الدين طليبه. طلعي كان عنده مشكل مع بودربالة. علاه؟ باسكو طلعي كي كان بودربالة في الديوانه في لادوان طلعي خطره لابلي قال له اسمع يا خويا هذا الديوانه هكذا عندي واحد صاحبي حبيبي فاميلتو يعني فاميلتو مصطيف في الديوانه قالوا له كان تعاونوا طلعوا في البوست ولا تبدلوا تقربوا العاصمه تعاونوا شويه. يعني بودربالة راح سقسى على هذا لو كوزان هذا لو مون دو لا فامي تاع بوجمعه طلعي l'ancien ministre du transport qui est en ce moment en prison دخل في الحبس في début du mois de juin pour plusieurs affaires. منهم l'affaire تاع لي سيلو تاع l'OAIC كنا لي ستوكاج تاع لي سيريال مع باتي ميتال. حكينا عليه في الجيري باغ ونزيدو نحكوا عليه. ما عليناش. كي دار بودربالة لونكيت تاعو صاب السيد خامج يعني فاسد. قال له يا ودي انا ما نقدرش نعاونو السي دوسي تاعو كحل لا نوت تاعو ماشي مليحه لافيش تاعو ماشي مليحه. Donc je peux pas assumer la responsabilité de lui donner une promotion ou là de lui donner des privilèges alors qu'il fait un mauvais travail ou là il est impliqué dans des sales affaires. بوجمعة طلعي يشفى عليه ما عجبوش الحال ما تفهموش خلاص نستناك في الفيراج كما يقولوا. ولا الاخر كي ولا وزير النقل الاخر بوجمعة بودربالة كان الجيري يعني واش يدير بوجمعة طلعي يحب يكاسي بودربالة يدير واش يدير خطره ان سامدي يسمع بلي ان بروبليم في السونتر تيك دو مينتونونس تكنيك تاع l'aéroport d'Alger تاع الجيري. بون دي بروبليم en Algérie y en avait avant بودربالة y en a eu après بودربالة y en aura toujours. c'est une compagnie qui est mal gérée depuis des années des décennies. واش يدير بوجمعة طلعي يحكم لي كاميرا مع النهار تاع انيس رحماني الارهابي هذاك الخبيث اللي راهو في الحبس على كل حال لا تردوا ارهاب. انا مسمى ارهابي اعلامي. يدوا لي كاميرا تاع النهار وبداو يصدموا في السونتر دو مينتونونس تاع الجيري في الايروبور بور مانيبيلي لوبينيون بوبليك. ويجي زعما بوجمعة طلعي ويخدم لي كاميرا ويعيط هذه ماشي خدمه سي با موفي جيستون اكسيتيرا ويدير رابور ويهضر مع السلال يفي لا بريسيون سور السلال باش يحاوزوا بوجمعة باش يحاوزوا بودربالة. بودربالة ما حاوزوش بوجمعة طلعي على جال لو بيلون تاعو. بيان سور il est critiquable بودربالة il a fait des bonnes choses des moins bonnes et de mauvaises choses. طلعي بوجمعة طلعي نحى بودربالة باسكو ما حابش كان عنده بيناتهم حصيفه. هاي لي كومون l'Algérie elle est gérée. c'est pour ça que la fermeture des agences de l'Algérie a été reportée à jamais. وبوجمعة طلعي كي جمع بخوش علاش كي ولا بي تي شي ils ont tout fait pour ne pas fermer ces agences parce que هادو les agences de l'Algérie à l'étranger chaque PDG من وقت كاع من وقت بنويس ورواح من وقت طيب بنويس ورواح اللي كان حكم هذاك بو عبد الله وكاع اللي حكموا كاع الجيري هادو لي زاجونس على l'étranger c'est un fond de business. واش يدير يجيبوا دي جون صحاب القماقم. هيا هذا بنتها مرت بوشوارب هذا مرت هذا خو سيدي سعيد راه في باري مرت بوشوارب اللي راه في باري هذا راه في نيس يزربع يمد لي بوست كاع صحاب لي ديريجون بوليتيك الجيريان. ce qui fait que le PDG d'Algérie est toujours apprécié. on ne veut jamais le limoger. pour aucun dirigeant algérien ne veut toucher au PDG d'Algérie parce que le PDG d'Algérie il est toujours vu comme quelqu'un de gentil qui donne des postes aux enfants, aux cousins, aux maîtresses, aux copines, aux copains
des dirigeants algériens pour les envoyer dans des postes à l'étranger. Ou là, des généraux Gnezi avait Genève, بدات جنرال عطايليا في جنيف حنا كتبنا في الجيري بارت وصورنا وهضرنا ولي دوكيومون صالا يعني tout ça c'est prouvé on parle d'Algérie depuis des années. Ce n'est pas que d'aujourd'hui, depuis des années. How le problème d'Algérie, how le cancer d'Algérie. Au lieu de faire les véritables réformes, au lieu d'enlever ces PDG, ces changements, et de nommer des gens, et de mettre fin aux pratiques du clanisme. Aujourd'hui, il y a un clanisme qui est énorme. هذا سعيد تعوينين هذا يحكم الجي تاع الجيري 10 سنين عنده كونجي عنده هوليكا تاع 10 سنين يدير كونجي واحد ما يخلص واحد ما يحوس عليه انا بقى على مسيو علاش vous attaquez pas سعيد تعوينين لو موندا تاعو لا تي اسبيري ما عندوش لا ليجيتيميتي باش يكون هو حاكم الجي تي وكان حاكم le comité de participation de l'entreprise alors qu'il y a un jugement de la justice qui invalide les élections de Saïd Taouini dans la tête du comité de participation de Algérie. Et pourtant, personne ne le touche, ce monsieur. On préfère, bien sûr, limoger des petits stewards, des jeunes hôtesses, les zouaoula, les خصوص 6 ملايين ولا 10 ملايين نحاوزهم دير الشعبويه وقول للناس انا نقص 50% دي سالير وعلاش ما تنقصش لي سالير تاعك انت بدا بها انت سيدي بدا كونك بي دي جي نقص السالير تاعك حتى الاول انا دابا اسكو توا tu es réellement rentable pour cette compagnie ابدا تنقص بلي سالير تاع لي كونسي تاعك بلي زافير اللي راهم يديروا بهم اكسيتيرا وحكايات لي ديباسمون تاع الجيري عجب اليوم لو بي دي جي تاع الجيري il pense à la compagnie. Pourquoi lorsque Bouteflika a débuté le 5e mandat, t'as proposé, l'actuel PDG d'Algérie, il a proposé aux associations de soutien du 5e mandat, non mais mettre des vols batal. معناتها الجيري تدي الناس اللي كانت مع العمده الخامسه يروحوا باطل باش يديروا لا كومباني الكتورال في تيريتوار ناسيونال. كان هذا مخطط وهذا كان يا دي رابور يا دي كونتاكت بين لو كوجي دو كومباني تاع بوتفليقه في 5e موندا مع الجيري. Ça c'est de l'argent qui est perdu. اليوم الجيري لو بي دي جي يقول لك انا نحاوز الناس نقصوا الخدامين ما عندناش دراهم. انا حبيت نسقسيكم سؤال اير فرانس راهي كل يوم elle fait du rapatriement des Algériens, des Franco-Algériens ou des Français qui sont bloqués en Algérie. Chaque jour, il y a eu 2 vols, pratiquement, minimum un seul vol. Les vols, assurés par Air France, ou les Franco-Algériens, les Français qui sont bloqués en Algérie, ils خلصوا البيت تاعهم في l'aéroport, l'équivalent تاع 4 ملايين ويدخل مع Air France. Pourquoi ce n'est pas Air Algérie qui rapatrie les Français qui sont en Algérie? Pourquoi c'est Air France? Pourquoi Air Algérie elle-même ne partage pas ce gâteau avec Air France et elle gagne de l'argent un peu, puisque nous sommes en crise? Pourquoi elle ne le fait pas? Etc. Les avions cargo. Enfin, je vous donne un scandale. Les avions cargo. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué les produits pharmaceutiques, les médicaments, اللي راه يجيبهم من الدولة الجزائرية من الصين ملي بدات العقلية من المشكل ماشي المصيبة تاع الكورونا فيروس كوفيد 19 راهم يجوا كاع من الطيارات تاع الارمي الجيش الوطني الشعبي وين راهم الطيارات تاع الجيري. Nous avons des avions cargo فيها الجيري. Il y a des compagnies qui Air Maroc, qui Tunis Air ou ils ont réaménagé les avions passagers, ils les ont transformés en avions cargo باش يخدموا شويه الكارغو المارشانديز en pleine crise mondiale pour ramener les produits pharmaceutiques ou pour ramener les médicaments et gagner un peu d'argent. واش يقولون بخوش علاش بخوش قالوا يا جماعه الطيارات تاعنا ما يقدروش يروحوا لاشين باش يجيبوا لكم الدواء. On peut pas c'est des avions plus pas les cargos تاعنا ما يكفوش. راحوا الدوله الجزائريه استعملت تاع الجيش alors que كاع les études disent et les experts disent une simple enquête peut le prouver que les avions d'Algérie cargo sont beaucoup plus utiles que les avions de l'armée. Elles consomment beaucoup plus de carburant, ils peuvent faire des vols directs alors que la majorité des avions de l'armée doivent faire des escales. Donc l'État algérien aurait pu utiliser les avions d'Algérie, il aurait pu payer à l'Algérie pour transporter, ramener ses médicaments et ses équipements, ses kits de dépistage, ses masques depuis la Chine. L'Algérie n'a pas travaillé pendant la crise sanitaire. Est-ce que c'est normal? شوفوا يعني البي دي جي هذا راه ديريكسيون جينيرال لي كونسيي تاعو اللي تقبوها ماهمش يخدموا كاع بالدراهم ما يدخلوا حتى دورو يدخلوا دراهم غير تجيبهم ولي زافير تاعهم هما لا كومباني ما ربحت والو في الحكايه هذه ومع الاخر في ان بلان دو كريز مي يفون ميم با اون استراتيجي ميم با ان بلان يخرج نحاوز الخدامين وباش يبدا بلي سانديكاليست هذوك اللي داروا لا كريف. عيب عليك وانت راك في رمضان عيب عليكم تحاوزوا في الناس. شحال من الزوار يخلص وانتم راكم تترفهوا. شحال من مرة راهي تبكي. شحال من اب راهو يبكي ما عندوش باش يجيب عشات ليله لولادو. شحال من نزيدوا نزعفوا الناس
وتزيدوا الحقره للحقره وزيدوا القنطه للقنطه. هذا امر غير عادي وعجيب وغير والو. هذا شو هذا بخوش علاش il parle de plan de crise. À un moment donné, lorsqu'il était sur la sellette en 2018, il est parti voir Sofiane Bouteflika parce que Bouteflika عنده وليد خوه il est pirate في Algérie واسمه سفيان بوتفليقه. سفيان بوتفليقه واش يدير له بخوش علاش يشيت له يمد له لي ميور فول لي ميور زافيون ويروح يقول له اسمع روح شوف خالك سعيد هضر معاه عمك سعيد قول له كاع. وسفيان بوتفليقه يروح للسعيد يقول لك يا ودي خليه هذا بخوش علاش نكارديوه. يعني شوف كيفاش تخدم الخدمه هذه. سي با كوم سا كون جير une compagnie. Soyons sérieux, ce n'est pas comme ça qu'on gère une compagnie. Il faut que la présidence intervienne. يا تبون نوض على روحك كم يلعبوا بيك كم يكذبوا عليك. هذا كذاب اللي دار la direction générale de Algérie, c'est pire que son attaque, c'est pire que son gaz. Elle est entre des mains de bricoleurs. ام حابين يحوزوا الزواوله. Il veut se venger كأن راك نقصنا ما salarial. Elle est de 20%. نقصها تولي uniquement 10% des charges. Et les autres charges, tu vas faire comment? Dis-moi, les autres charges, il te restera 90% des charges. Comment tu vas les réduire? Il y a une mouche à la compagnie, les salariés. Il y a des plans, il y a des gens qui ont fait des études. Nous avons des compétences algériennes à Air France. La directrice d'exploitation d'Air France est une Algérienne, Madame Hamouda. C'est Madame Hamouda de Fahamkom. Il y a un Algérien qui est à Safran. Il y a des Algériens qui sont à Bombardier. Il y a des Algériens qui sont... Il y a même des Algériens à Boeing. روحوا هادو سقسوهم. ماشي تجيب لي اواليت وتعوينين ترافيكي في سيجارات. يمشي المالبورو يدخلوا على فرنسا بلي عيب. Des trafiquants, des voleurs d'appartements, une bande de mafia. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est le pavillon national, c'est l'honneur national, c'est le drapeau national. Demandez aux vraies compétences. Dites, ok, on a 10 000 travailleurs. Créons une filiale, faisons du charter. Créons une filiale pour faire le charter. Avec un nouveau nom qui m'a d'être en France avec Transavia. Pourquoi pas? Les 10 milliards, ils sont pas tous des bras cassés. Il y en a bien, on peut bien faire quelque chose. On peut bien, quand tu réduis les charges, il faut les réduire à un moment donné, il faut bien viser. C'est là, est-ce qu'on a beaucoup plus de stewards que de hôtesses? Non, la majorité des travailleurs algériens, c'est la direction au sol. Les gars, ils ont un peu de compétences et un peu de lumière, et je m'en un peu de niveau et un peu honnête. Malheureusement, il n'y a ni l'honnêteté, ni la compétence, ni l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Tel est le mal d'Algérie et tel est le mal de l'Algérie. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. J'espère qu'on n'a pas été très long. Je voulais absolument aborder ce sujet avec vous, en abordant tous les aspects, en s'attaquant à toutes les dimensions. C'est un sujet qui est très important. Mais la le piège le populisme الشعبوية. هذه الهضرة الخدام هو نحوزوا الخدامين ونديروا الخدامين. C'est pas en licenciant les gens qu'on va réussir un projet économique ou là qu'on va gagner beaucoup d'argent. Ça n'a jamais été ça le principe. Une économie moderne, c'est beaucoup plus important que ça. C'est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus professionnel et rationnel que ça. تكون الصحة صحة فتحولكم الله يكون في عونكم قوا على خير. التهوا بكم تحية الجزائر تحية الزواولة.